We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Cebu City Mayor Mike Rama mimando sa paghawan sa may struktura daplin sa Sapa nga nahimutang sa usa ka subdivision sa barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Nasuta sa Office of the Building Official kon Obo nga nahasakop sa 3-meter easement ang riprapol di nagbarog ang 7 ka mga balay. Una nang mireklamo ang mga mulupyo sa developer human makasinati og landslide diin nada sa baha ang yuta nga ilang nahimutangan. Ani ang report? Do not let them be aware never to challenge the mayor because I only meant very well, and that is saving lives. Kung napatuman ang clearing operation sa mga informal settlers nga nakasakop sa 3-meter easement, walay rason nga dili kini mahimo sa mga gated community sama sa usa ka subdivision sa barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Gipang himugatan sa mayor nga walay gipili ang ipatumang lagda sa LGU nga kinahanglan ipatuman basta masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Niadtong nakalabayng weekend, mihol pa ang yuta nga nimutangan sa mga balay daplin sa Sapa. Usa sa grabing napiktuhan ang balay ni Maricris Ralios diin hapit yun madisgrasya ang iyang anak. Human apil pagkahugno ang porsyon sa ilang balay nga gilamoy sa baha. 7 ka may struktura ang direktang napiktuhan sa Itabo. Matod ni Architect Florante Catalan ang Pangulo sa Office of the Building Official kon Obo nga base sa ilang inisyal nga pagsusi nakakaon sa 3-meter easement ang riprapol nga gibarugan sa mga balay sulod sa naasong subdivision. We'll check if that structure is permitted ba, no? Naabay siya ay building permit at the same time naabay siya occupancy permit. I doubt wala gina siya kaya naman siya sa creek good. Samtang ginasunan ni Council Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure ug sa Flood Control Program ang mando sa mayor. Matod nini gikinahanglan nga mo coordinate ang developer sa city government sa gihimo nining pag-ayom-ayom sa nahugnong bahin sa luna. Nasayran nga kagahapon himo og intervention ang developer diin unang giayon nila ang riprap wall. Ang nakita nako wala gid sila ang developer self wala sila mo comply sa 3-meter nga easement. Kaya ang mga imagine ang mga balay naagyo sa gapatong gid siya sa kuan sa ato ang riprapol. So normally supposedly mohatag sila og 3-meter nga setback. Samtang gidugang usab ni Mayor Rama nga tulubagon sa developer ang paghantag og relocation sa ilang mga homeowners nga napiktuhan sa pagkahulpa sa yuta. Tuga-tuga sila buhat og development. Then naasa atong Obo. Na mayor appeal sad ko. Kagahapon, ang in-charge lang sa construction sa naasong subdivision ang nihatag og pamahayag apan kutob lang sa pag-ayom-ayom nila sa dapit. The developer itself is actually held accountable also for illegally constructing the structure within sa 3-meter easement. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Natala ang pagsaka sa presyo sa mga basic nga palaliton sama sa sukar kundi ang ubang manindahay minuminudo na ang pagbaligya.
Samtang hilabi ang pagsaka sa presyo sa white onion, napantayan usab ang report ni Nico Serino. Sa Mandawi City Public Market, naabta namo si Romisil nga nabisi sa pagrepack sa baligya niya nga brown sugar. Tag 1/4 ang kilo sa putos niyan ini nga maukunoy gipangita sa ilang mga customer. Ilabi na kay ni mahal ang presyo karon, mas mupili ang mga mamalitay sa ginagmay apan affordable. Tag 18 pesos ang 1/4 sa brown sugar, samtang 25 hangtod sa 26 pesos sa puti. Matod sa manindahay, sa binulto nga palit pa lang, taas na kaayo ang aumento gikan sa 200 ngadto sa 300 pesos kada 50 kilos nga sako. Sa ilas ng supplier nag-increase sad niya, di sad sila makahatag dire kay syempre kami sa mga supplier mo canvas pa masad mi kung asa gyud mas less kay adto man gyud ta. Matod hinuon sa mga manindahay, aduna ray supply sa asukar karon. Ila ra sab pasabton ang mga customer kung mangutana nganong ni aumento. Tag 1/4 ra. Kay Og sa kilo dili naman marag na si adjustment sa mga customer ba. Kay imbis magluto sila hang mga like putumayar unsa ba marag nag-decrease silang quantity. Sa presyo sa mga lamas, tag 100 pesos ang kilo sa ahos, samtang 130 ang kilo sa Bombay. Apan asoy sa mga manindahay, nabatyagan sab ang pagsaka sa presyo ni ini. Gani wala na sila na maligya sa mas dakong klase nga white onion nga mas barato unta ang kilo. Kung kaniadto 80 pesos ang kilo ni ini, tagkapin 200 na ang presyo. Maong ang gibaligya na lang nila karon ang naandan nga klase sa Bombay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Muabot sa 73 ka mga minor de edad ang na-rescue sa Talisay City Police, City Toda ug sa kabarangayan. Kini atol sa unang gabi sa subling pagpatuman sa curfew sa mga minors. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sa 73 nga mga na-rescue nga minor de edad, 49 kanila mga lalaki, samtang 24 usab ang mga babae. Atol kini sa pagpatuman sa curfew sugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Gidala ang mga na-rescue nga mga minor de edad sa ilang mga barangay hall. 13 kanila gikan sa barangay Poblasyon, 12 sa Tabunok, 5 sa Lawaan 3, 4 sa Bulacau, samtang 24 taga barangay Tangke. Subay kini sa gipagawas nga executive order ni Talisay City Mayor Samsam Gulias gahapon sa pagpatuman na og balik sa curfew ordinance. Sagad sa Kabatanunan na rescue anaa sa mga computer shop. Subay niini adunay pahinumdum ang kapulisan sa mga computer shop owner. If ang bata nga mo na din na is magduwa or mag-research sa ilang mga assignments. So mo na atong gipasiguro nga mga tagiya o computeran nga maging responsable sa ilang negosyo. Sige gyapon sila og doubt o mga minors. Ato na silang himuan og report atong i-submit sa City Hall sa barangay captain para sa ma-check ang ilahang permit. Gawas sa pagkuha sa ilang mga ngan, gipatawag usab ang ilang mga ginikanan. I-check ang liability sa parents na mantay balaod nun sa pag about anang sa mga bata, no? Atong if it warrant sa filing sa kaso sa parents, atong filean og kaso sa pagpabaya sa ilang mga anak. Sa pagpatuman og balik sa curfew ordinance, nang hinaot ang kapulisan nga madisiplina ang kabatanunan ug malikay sila sa pagkalambigit sa kriminalidad diya sa dakbayan sa Talisay. Oba ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Wala pa may resolusyon o ordinansa nga napanday ang Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagdili sa pag-operate sa mga floating cottage apan usa sa mga konsehal sa barangay kinsa usa-usab ka scuba diving course instructor malaumon nga dili kini basta-basta nga matugutan sa taga-DNR ug sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa mga negative impact niini sa kadagatan. Mato di Konsehal Emmy Bunghanoy nga gawas nga makaguba kini sa mga corals kay gikinahanglan man kini iangkorahe maghatag usab kini og dugang polusyon mugna sa mga tawo nga mogamit sa floating cottage. Sa pagkakaron bugtong watchtower lang nga daw floating cottage ang hitsura ang ilang gitugutan haduol sa Marigondon Causeway.
Apan ilang giklaro nga dili kini pang turista kun dili gigamit kini sa pag-monitor sa mga kalihukan sa dapit aron kaprotehian ang marine sanctuary. Sa gihimong beach water quality check sa taga Environmental Management Bureau 7 sa kadagatan sa Cordova, diin mahimutang ang kapin sa usa ka gatos ka mga floating cottage na suta nga aduna kini taas nga level sa coliform bacteria. Butang nga dili buot sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Hope for Corals Divers Association nga mahitabo usab sa Lapu-Lapu City. So naay mo plano ana tingali mabuhatan nagresolusyon nato nga ri sa barangay nga kinahanglan dili gina siya mapahimo nato diri kundo na may mga intention nga mga laing mga business sector nga mohimo ana kay ang ato ba yang dagat nga ri sa Marigondon grabe na kaabunda sa oras. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Anyos nga gitumbok nga notadong motor napping sa lalawigan Sugbo na sikop sa Talisay City Police. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Yes, Lana, kigalayo na karon Talisay City Police Station sa silingang mga police station diin nakapamiktimang maong suspitsado. Samtang nasuta nga modo sa maong suspitsado ang manguyab og babay o di ba kahabayot og makigamigo og mga lalaki aron pahuwamon og motorsiklo. Apan na nakapait kay di kini uli og ibaligya pagyud. Giilang dinakpan nga si John Matthew Canindo, 20 anyos, taga lungsod sa Sibunga. Nasikop si Canindo gahapon sa kadlaw na tul sa random checkpoint sa kapulisan sa may barangay Tabunok. Gisuwayan siya pagsita human makita nga way gisulob nga helmet alas 4:30 sa kadlaw. Apan inay mohunong, mipasutoy na hinuon kini og padagan sa motor ug nasikop human sa ginokdanay. Human masikop nasuta siya nga way lisensya, way rehistro sa motor ug nasakmitan sa 5 kagagmayng mga pakiti sa gidudahang shabu. Sa pakisusi, nasuta nga kinawak di ay ni Canindo ang motorsiklo dito sa Dakbayan sa Toledo. Gitumbok si Canindo nga nalambigit usab sa motor napping sa Dakbayan sa Talisay nitong Agosto 8. Ang kaniyang motor di ay nga gidala is karnap ni siya. Nakuha ni niya sa Toledo pag August 12. Then pag-check na to sa iyang record, naasad ni siya ay kaso sa Lapu-Lapu City, same offense kining motor napping. Atong gipang check ang mga previous incidents sa nangawala nga motor dinhi if the same suspect ba. Iyang modus maong pakigsuod dayon manguyab sa mga nanag-iya og motorsiklo nga may model nga 150cc pataas. Nasuta sa Talisay City Police nga may baligyaanan siya sa kinawat niyang motorsiklo sa Dakbayan sa Sugbo. Nakigalayon na ang kapulisan sa Highway Patrol Group aron masikop ang maong grupo. Adto dito ipanghatod ning mga motor sa atong pag-check, dili lang siya ang mohatod dito, daghan ang mohatod ani nga personality. Dili accordingly ang kining iyang hatdan is mudawat lang og 150cc pataas. So mga mahalon magdunta Kana mahalon nga mga motor. Nasuta sa kapulisan usab nga magsud gawas na lang si Canindo sa presuhan sukad sa tuig 2019 ug tuig 2020 sa kasong carnapping ug illegal drugs. Lan gipasangilan usab si Canindo nga mga og mga cellphone hinungdan nga panawagan sa Talisay City Police ngadto sa uban pang biktima niini sa pagduol silang buhatan og pagsang-at og reklamo aron mas daghan pang kaso ang mapasaka batok sa dinakpan. Lan, Daghang salamat Femari Dumabok. Ang pag-double registration ug ang managsamang PhilSys number ang hinungdan nganong nalangan ang pagproseso sa Philippine National ID. Mao kini ang gipasabot sa mga opisyal sa Philippine Statistics Authority kon PSA taliwa sa mga reklamo nganong dugay nga nadawat ang mga national ID. Gikinahanglan pa ang validation process ugaling makasugat og ingon niini nga sitwasyon ang naglukat sa national ID. Mulanat og usa ngadto sa kapin usa ka tuig ang pagpaabot sa dili pa madawat ang national ID. Sa tibok Central Visayas, aduna nay 5.7 million ka mga individual ang nakalukat og national ID.
1.8 million ang na-deliver samtang 1.1 million sa lalawigan sa Sugbo. Gipasabot usab nila nga walay nahitabo nga pagritoke sa mga hulagway sa ID nunot sa reklamo nga nangausab ang hulagway sa uban nga dili mutukma sa dagway sa ID holder. Mo undergo og standard verification process. So after the standard verification process, mao na siya para malikayan ang ato ang pag-double registration or kinahanglan nga unique ang ato ang PhilSys number. Sa atong PhilSys number is walay kapareha mo anang naa siya standard verification process at mo ang back-end processing. Sa paghimo unyang tourist attraction sa whale shark watching sa Marigondon Marine Sanctuary, mupatuman og lahing pamaagi ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nga lahi sa pamaagi nga gipatuman karon sa whale shark watching sa lungsod sa Uslo. Ani ang report. Agosto 9, nakuhaan sa anak sa diving instructor nga si Jujet Gorduiz, ang usa ka butanding sa may Marigondon Marine Sanctuary habig sa Turtle Point. May guess siya nga langyaw niadtong higayuna nga iyang gigiyahan sa pagdive ug dihang mibalik na sila sa motorbangka, mipatimaw ang usa ka butanding. Daw gadua-dua kini sa tubig ug mituyok-tuyok sulod sa pipila ka minutos sa dapit nga gipunduhan sa tulo ka mga motorbangka. Isip diving instructor, makadagang higayunang nakakita og butanding si Jojet. Apan matud niya, lahi ang excitement nga iyang bation. Lain-lain nga excitement ba? Or marag kuan, dili every experience is different from the first one or sa sunod. Lain-lain. Amazing gid siya ba nga makita kanyang anak kadako nga creature. Yeah, gentle ra kaayo. Like, dili gining mo swim og kusog. Nabantayan na ni Marigondon Barangay Councilor Emmy Bunghanoy, kinsa usa-usab ka scuba diving course director, ang presensya sa mga butanding sa kadagatan sa Marigondon sukad pa sa nakalabayng Mayo. Gani sa ilang ihap, may 5 na ka mga butanding nga magkanunayan sa dapit. Giumol na nila karon ang mga divers ug mga mangingisda sa dapit aron itala ang mga petsa ug oras nga masigpatan ang mga butanding sa dapit aron ilang magamit sa hanayong plano sa paghimo na unyang tourist attraction sa whale shark watching sa Marigondon. Apan sukwahi sa uslob, dili lawgan og mga uyap ang mga butanding aron moduol apan pasagdan lang nga makalangoy-langoy. So by means lang sa atong kuan, sa ato ang mga fisher folks, kung na-spot, makaspot sila nga ito, mutawag raman na sila nga di-adire. So, that time, makaingon ta 100%. Lahi ang kahinam nga bation sa mga turista kung pasagdan lang ang mga butanding nga mopatimaw sa Marine Sanctuary. Kung pasagdan lang ang mga butanding, dili mausab ang kinaiya niini nga mangita og pagkaon ug dili usab maabusuhan o baka mapasakitan sa mga tao. Nagbutang na karon og buya ang Lapu-Lapu City Hope for Corals Divers Association aron didto ihigot ang mga motorbangka inay maghagbong og angkla nga makaguba unya sa mga corals ug gasang. Labi na ining mo surface na sila nya basig dunay kusog mo dagan nga boat ba wa nila mabantay so mao na maigo niya sa propeller ba ang kuan ang butanding. Samtang nakatabang ang pagkolekta sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Hope for Corals Divers Association sa mga gibanlas nga mga bato aron maulian ang marine life sa Marine Sanctuary nga moy dapit nga giitlugan karon sa mga isda. Pagdaghan kaayo concentrated ang mga planktons o katong krill, mustay na sila pila ka days. Nya mo nang makita na sila sa mga divers diri sa Marigondon o kanang sa mga mangingisda o kanang mamasol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Moabot sa 3 milyones pesos ang gahin sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA alang sa kapin usa ka libo ka makabanay sa mga overseas Filipino workers nga nanarbaho sa gawa sa nason. Ani ang report.
Moabot sa 1,082 ka mga kabanay sa mga overseas Filipino workers ang makadawat sa cash assistance nga gikan sa Overseas Workers Welfare Administration. Matag kabanay sa OFW makadawat og tag 3,000 pesos. Ang mga kawani sa Public Employment Service Office kon peso sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang naghipo sa mga dokumento sa mga kabanay sa mga OFW nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Muhatag lang hinuon og mga dokumento ang mga anak, asawa o baka mga ginikanan sa OFW nga gustong mukuha sa cash assistance. Matod ni Christina Marie Vista, Overseas Workers Welfare Officer 2, nga may usa sila ka semana pagsusi sa mga dokumento nga gihatag sa mga beneficiary, humani ini ihatag na ang cash aid pinaagi sa money remittance. Pamaagi ron, ni kami diri ron, we will collect and evaluate the claimants with their documents, and then ato ang pagpada sa assistance is ato lang ipa via money transfers. Adunay kapin sa 3,000 ka mga OFW nga taga Dakbayan sa Lapu-Lapu, apan ang kapin lang sa 1,000 ang ilang na verify. Hinuon makaduso pa og dugang dokumento ang dulan sa 2,000 aron makadawat sila og cash assistance gikan sa OWA. Moapil nga wala sa atong listahan sa qualified, if they can present documents like nakabayad gid sa OWA or qualified gid sila, so we will consider. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa atong game on, nagpakitag labok ang mga skaters sa Sugbo. Busa makig-skateboarding usab ta, pinaagi ni ining report. Das diri, slide dito, sadsa diri, padailos dito. Kini ang gipakitang abilidad sa mga skater sa Barangay Inayawan ng siyudad sa Sugbo. Ang kompetisyon sa barangay gisalbutan sa 36 ka skateboarders gikan sa nagkalain-laing sitio sa Inayawan. Nagsilbing mga hurado sa contest, waylain ang Cebuano professional skateboarder ug kampyon na usab sa lain-laing kompetisyon sa gawas sa nasod nga si Marjorie Didal. Kauban niyang judges ang giilang King of the Rink sa natag sa skateboarding nga si Kirk Gonzalez ug ang garbos sa siyudad sa Naga nga skateboarder nga si Emags Luste. Og syempre, dili mahimong di kita nila mapakitaan og sample sa ilang katakos. Human sa contest na sungkit nilang motik panugaling. Ang first place, Gemat Libre ang second, ug Odex Diapana ang ikatulong dapit. Mag-advise na ako sa mga kapatanunan na wala makatry kung bago lang isugod sa skate. Take care, stay safe, and enjoy lang. Ayaw sa dole bisyo. Huwag na mo para moduwa ang skate. Sama sa kong Davao, mas kasi na ko si Bintong. Ikan siya sa bisyo, ako siya dilawak sa skate. Nagduwa na siya ang skate, nalayo na siya siyang bisyo. Ang paugnat sa kusog kabahin sa pagpangandam sa kapistahan sa patron nga si San Agustin sa katapusan karong buwana sa Barangay Inayawan. Sumurang ato just lang itagaan og higayon, ato sa tagaan og tournament para tabang sa ilahang exposure sa development sa ilahang talent. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak. Mandawi City mupatuman sa komprehensibo nga drainage master plan sa syudad, taliwa sa halapad nga pagbaha nga nasinati sa miaging mga adlaw. Ang report ni Nico Sereno. Nakigmeeting si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa head sa lain-laing mga departamento aron hisgutan ang problema sa pagbaha. Sa miaging mga adlaw, nasinati ang halapad nga mga pagbaha tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Lakip sa gibahaan ang MC Briones sa Tipolo, AS Fortuna Street, AC Cortez paingon sa First Bridge ug parte sa UN Avenue padulong sa Second Bridge. Ug aron masulbad ang dakong suliran, gimando na ang pagpatuman sa komprehensibo nga master plan sa drainage sa Mandawi. I-identify na to itong mga waterways nga na ay mga structures, mga illegal structures nga maoy nakabara o nakaali sa mga agianan sa tubig. Kaya kani mga problemaha
nag-compounded ba. Kuha kini sa City Information Office sa sitwasyon sa creek sa may sitio Orel, Banilad. Ang lugar dapit ragyud sa bahaunon kaayo nga parte sa dan sa AS Fortuna kundiin musungasong ang mga sakyanan matag kusog ang uwan. Gawa sa problema sa hagipot nga waterway ang nagtipon og sab nga mga basura. Laing nakitang angayang aksyonan ang mga istruktura sulod sa 3-meter easement sa kasapaan nga gikinahanglang hawanan. Gisugyot sab ang pagtiwas sa riprap sa parte sa barangay Paknaan. Kini aron makontrolar ang pagsud sa tubig kung taas kaayo ang volume sa sapa nga mangitag kalutsan sa naputol nga bahin sa riprap. Wala natiwas ang riprap, which is national government project sa DPWH. And what mitigating measures can the city do? Ang si Mayor naingon nga posible nga magbutang og embankment while the riprap is still unfinished. Gipasabot sa City Hall sa kadako sa suliran ang ayan nga magtambayayong ang lain-lain nga sektor aron kini mas sulbad. Labi na ang mga tao sa kampanya nga likayan gyud ang pagpasagad ug labay sa basura. Naay drainage pero heavily silted. For example, kaninyo CLM kay naman ay drainage diha. Yeah. Ang ilahang nakit-an is murag mo backflow ang tubig, posible nga nay bara. So mao na ilahang subayon kada kanal og mga culvert. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 300 ka mga pulis ang ikatakdang ipakatap sa mga dapit na dool sa matungahan sa dakbayan sa Sugbo sa pagsugod na sa klase aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Ani ang report. Makita sa CCTV footage ang grupo sa mga lalaking namiktima sa usa ka babaeng tinun-an nga naglakaw sa Lacandona Street sa barangay San Nicolas, dakbayan sa Sugbo. Gisundan ang naglakaw nga biktima nga paingon sa tungahan ni adtong Agosto 15 Lunes sa usa ka sakop sa grupo ug mikuot sa bag ug nakuha ang pitaka nini. Apan dunay mga standby nga nakakita sa gihimo sa mga suspek ug misinggit sa mga kawatan nga iuli ang pitaka sa biktima ug nipatuo raw sab ug giuli ang pitaka. Ang ingon ini nga insidente ang buot malikayan sa kapulisan busa mopakatap sila og mga pulis sa mga dapit ilabi na haduol sa mga eskwelahan. Suma sa tigpamaba sa Cebu City Police Office, Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga magpahipi lang ang mga daotang tao ug naghuwat lang nga makapamiktima. Our respective station commanders were already directed to coordinate with their respective barangays and with their respective school officials, no? Para pahigayon og maayo ang maong pagsulod balik sa tuang mga tinun-an sa ilang respective schools. Ipatuman usab ang police visibility aron mas luwas ang mga tinun-an. Mubutang usab sila og mga pulis sa mga eskwelahan ilabi na karong Agosto 22 ang pagsugod na sa klase. Samtang nangandam na usab ang Cebu City Transportation Office sa paghuot sa dagan sa masakyanan atol sa pagbalik sa klase. Hugot nilang ipatuman ang no parking o stopping sa mga dapit sa mga tunghaan aron kalikayan ang paghuot sa trapiko. So within the week, our operations will be doing observations on the traffic situation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pagkabot o edukasyon dili lang limitado alang sa mga gawas nun. Apan alang usab kini sa mga persons deprived of liberty kun PDL. 48 ka mga PDL ang mitapos sa elementary, samtang 81 usab ang mitapos sa junior high school pinaagi sa Alternative Learning System kun ALS sulod sa Cebu City Jail Female Dormitory niadtong Agosto 13. Kini ubos sa programa sa jail facility nga taga-pangalaga ko, guro ko.
puno sa Kalipay ang gibati sa mga completers nga bisan sa hagit nga ilang giatubang nakahimo pa sila sa pagdawat sa ilang diploma isip simbolo sa ilang kalampusan. Gani dayag kaayo sa gipakita nilang dance performance. Sa telephone interview gipadayag sa Regional Director sa BGMP7 Jail Chief Superintendent Efren Nimenyo nga kabahin kini sa rehabilitation program sa mga PDL nga makaangkon sa saktong edukasyon. Gawas niini kabahin usab kini sa programa aron pag-andam kanila sa higayon nga makagawas na ug makabalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Sa barangay Tayud Liloan kaganihang buntag, di mo menos 11 ka mga motorsiklo ang nangatumba gumikan na huwad nga mantika sa kalsada. Pasado alas 7 kaganihang buntag kini ang eksena nga nasaksihan sa direksyon nga padung sa Konsolasyon ug Mandawi. Daghang mga motor ang nawagtangan og balanse ug nangatumba tungod sa kadangog sa kalsada. Nasayran nga gikan sa usa ka tanker ang nausik nga mantika nga giing wa masira og tarong ang valve maong nausik kini sa kadalanan. Matud ni RJ Sabang, barangay clerk sa Tayud Liloan, di mo menos sa 11 ka mga motor ang ilang natala nga nangatumba. Apan may ubang mga riders nga mibarug na lang samtang ang uban mi diretso sa sentro. Sa abiso sa fire department, wala na nila kini pasiriti og tubig ang lugar kay mas delikado noong mukatag ang oil. Duna hinuoy mitabang nga konsehal sa silingang barangay nga mihatag og mga sodas o ginabas nga kahoy. Mao kini ang gibubo sa dapit aron malikayan pa ang mga disgrasya. Usa sa kinaham nga kalanon ilabi na sa lalawigan ang putong balanghoy. Kini may usa sa gihimong panginabuhian sa mga mulupyo sa lungsod sa Tudela, Islas Camotes. Tilawan nato ang putong balanghoy nga gipasigarbo sa mga Tudilanhon. Ano ang report? Kaning init, sir. Mao kini ang lamian nga putong balanghoy nga nahimong instant paborito sa mga namalit sa gipahigayong tabo sa Kapitolyo ni atong nakalabayng semana. Duha kini ka klase ang pinauga ug ang priskong balanghoy nga gipasamot ang kalami pinagi sa sagol nga bukayo. Apa nasayod ba kamo kung giunsa kini sa pagluto? Pwes, atong ipakita ang proseso. Ang balanghoy nga gidala nila gikan pas isla, gipanitan, gihugasan o gigaling gamit ang makina. Gipugan, gialig-ig, hangtod na himong pino nga murag harina. Dayon gitimplahan o gibutang sa lutuanan nga ginama usab sa bagol sa lubi. Human na steam sud sa pipila ka gutlo, nahauna ang lamiang putong balanghoy sa Tudela. Lami siya ang iyang texture. Lahi ra siya sa katutang fresh kani is binuwat. Ay mga sukilab sa puto nga special. Sa Tudela, boat sa Tudela. Boat sa Tudela. Dahil lamian nga puto o plain nga puto. Kab-kab. Wed latek. Pwede na din maniud to, makabusog. Matod sa konsehal sa lungsod nga ang pagpananom og balanghoy ang usa sa panginabuhian sa mga tawo sa ilang lungsod. Busa gipalambo nila ang pamaagi sa pagpasayon sa proseso sa paghimo sa mga produkto gikan sa balanghoy. Gawa sa puto, naghimo sab sila og kasaba cookies nga adunay managlahing flavor. Syempre, ang naandan usab nga paborito, ang kab-kab nga murag porma sa plato. Init pa kaya mang puto niya nasa damong kab-kab o cookies niya mga gwapa sa dangamong tigloto. Mo gani pinagputan. Labaw sa lamian nilang produkto ang kinaiya sa mga taga-isla ang ilang gipasigarbo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa lolong karong gabi, mag-atubangay ug magsinukmatay sila si Elsie ug Bella kalabot sa ilang gibati ngadto kang lolong. Samtang subling magkita sila si Karina ug Ines ug ipaila-ila usab ni Karina si Lolong kag Ines. Mag-away sila si Lolong ug Diego gumikan kay ipadayag ni Diego ngadto kang lolong na dili mamahimong mahigugma sa tawo ang usa ka atubaw. Mga kapuso, nunti ang musunod pang mga yugto sa nagkanindot nga mga eksena sa lolong. Matagabi kini pagkahuman sa 24 oras. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.